Bon. Voilà. C'est une soixantaine de personnes. Tout le monde va rentrer. Bon, Mohamed. Connais. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira alhamdulillah rabbil alamin. Sangare. Ayo. Mana bade ni? Pati. Pati. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustaz. Traoré. Ni kademe ama bela de mu bela de ntora. Ni kan ya so ngalen na mate. Mi wakati ambao tuliwele ka fokolo no mbele. Kabuye di maya la sisi ya mama. Ala kana kana kuni tore yang kuni so ka baro damle. Na kuni to tsena na tubushila anga mabago benu masuma ka fulu blaula. To go mo dola. Rangi wele ko bashikala kama saka seso kone ya. Kana fulibla. Usali bankoro. Anga imam Jarasuba, Imam Koika, ali Imam Jani, kafara balmo kan Sogola, ali ni cameraman nato. Donc ali ni Ustaz Imam Jibril Traoré, Imam Jami Kebir li ahli sunna wa kadhalika Jami awwal li ahli sunna di Banukuru inshallah. Alhamdulillah. Bon, Aya. Ah, d'accord. Alhamdulillah, kan bado kamera ko kana ka suma tele ni suma tele ni do abira ni lai ka chapo na ba bina na wala d'accord voilà oh comment de là Ni ulen ni hayin boy. Otan ni tanguna. Awlen no. Mohamed. Ay dang ta.
Abu Talib ba yun? Atia. Ah, donc comment? Dulu kah? Masih coba lihat masih di kafe. Baru sampai di premier. Mas é não me fez. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أمبارح كانوا أبارك الله. ني هربالي بي كودي باركونو كرين كرين يرى كروغو كونو. أميرم نبي كلام وبوا منون الدنيا بقول لمن. ولو لك يوم صار بكروه كنو، دم فما فو هذا فتح بمدينة كروه. بركة لني دعوما، خير لي دعوما. vraiment أموفو كافو ينا وبراو كاسو ونانو كاسو. أمبادي ونو كابينو مسيا. O ye wuli ka na korogo ɲɔgɔn kɔnɔ o ye silamɛya kanu ye ani yɛrɛmajigi ani silamɛya ka badenya sinon an tɛ se ka olu ɲɔgɔn déplacer ka na korogo mɛ n'o k'an ka wele jaabi ka tila ka déplacer ka na an fɔ an ka sow kɔnɔ an ma dan sɔrɔ a la. Donc vraiment Allah subhanahu wa ta'ala dari avec kera o ala min kosam amala dari ala ka yafa anu bela janna on nana baram na ka ke jihadu sarai amala dari ala mo kala bi rama fo jihadu tay katmenka ka wuli ki ka jamana bla ki ka demaya bla ki faso bla kata Allah ta'ala ka dina nyine ka korota jihadu tay min mo ko ambala dari ala kana fa barajira ambe ambamuso kana ni fo mun ka initiative ta kasi ka ni baran laben ani ambalma mun bunu ya ambala dari ala ka bela jeni sala ala ka bela jeni sala ala ya ka limaniya jidi ala kana ya limaniya nagasi ala kana limaniya bosanga donc amana lo yoronna ni amata ngene do roy. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بفو كبير والمندو الحمد لله رب العالمين يسوع تبي كروكي. أنا أبلغ كا أمريكا دايا دولا كروار جمانا الحمد لله أنا وامبرا مالاني واسيرا كروكو. بارا يا دم كروكو. mais an tɛ se ka bolo don baara la fo an ka se dugu mɔgɔbaw ni dugu karamɔgɔw ma k'o fɔ Suna TV tɔgɔ la Malimɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ Suna TV fana bɛ wulikajɔ la diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ ka se ka nimisiwasa sɔrɔ diinɛ ka se ka kɔrɔta fan bɛɛ lajɛlen na an nana an ka karamɔgɔkɛ fo mais an bɛ fɛ an ka karamɔgɔkɛ ye jɔn ye kɔrɔkɔ kɔnɔ yan an bɛ fɛ k'o fana dɔn inchallah. Alhamdulillah rabbil alamin ne al-imam Kone Jibril korogo Suna Misiri premier o imam ratib o imam ba wole ne donc alhamdulillah an fana bɛ yan an tɛ foyi wɛrɛ fana na ka Ala Taala ka diinɛ lase kɛrɛnkɛrɛnyara ka Suna yɛrɛ promotion kɛ an b'a la dari k'an bɛɛ lajɛlen sara Ala m'o kɛ assalamu alaikum wa rahmatullahi. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Komi kibaruya dira aw ma cogo min na o kelen don fana imam Diané ka bɔ Belgique o bɛ n'aw ye imam Jarasuba ka bɔ Côte d'Ivoire o bɛ n'an ye ka fara Usa Abdulaye Koyita kan alhamdulilayi rabbil alamin taama in kɔni hali ni mɔgɔ min kɔni y'a ye ninnu saba kɔni tuguni ɲɔgɔn kɔ kɔni alhamdulilayi rabbil alamin bɛɛ b'a dɔn nin taama ye taama juma ye an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ an nana ka Usaye fo o tɛmɛnen kɔfɛ fana n'i nana mɔgɔ fana fo ni foli diyara ye a ka kan an minnu nana fo fana a fana ka foli kɔsegin an ma donc alhamdulilayi rabbil alamin a docteur n'Ala sɔnna inchallah an bɛna foli kɔsegin d'ale ma
ale ka foli di an ka sheku ma inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أنا تنوب في الصلاة كما كيلك عليه الصلاة والسلام أمي أنكر لهم بلدني فوق وني أنكر لهم بلدني وني أنكر لهم بلدني وني أنكر لهم فين ni obe koro kono ya o foli kanto anga chomba boro o foli kanto anga limamu baboro noye al imam Jibril Kone ama ñini ala fɛ a bɛ baara min na n'an bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn la ka fɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o baara kelen ma an b'a ɲini a tigi ala fɛ ka baara in ka sankɔrɔta ala m'o kɛra ka suna le sankɔrɔta ala m'o kɛra ka bida le situnu ala m'o kɛra ka bida ko o le kɛ se jukɔrɔfɛn ye ala m'o kɛra an nisɔndiyala an sawala kabini aéroport la kabini kibaruya dila an badenw ma k'a fɔ ko an ka sheikhu bɛ nana Sheikh Abdel Koyita ka bɔ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri kɛ bɛɛ lajɛlen ye jija kɛ a seko damayira la an b'a ɲini an tigi ala fɛ anw ni ale yɛrɛ ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛra ka na hɛrɛ la ka taga kɛ hɛrɛ la ala m'o kɛra ka dogo la ɲɛ a ka denbaya yɛrɛ fana cɛma ala m'o kɛra k'an na sɔn kɛnɛya ni lafiya la ala m'o kɛra an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka imamu ma a bɛ cɛsiri min na kibaruyaw bɛ s'an ma an b'a ɲini masa ala fɛ ka baraka don cɛsiri ninnu la ala m'o kɛra ka sara da n'o ma ala m'o kɛra ala ko ten a ko wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ala ko an ka baara de kɛ an ka cɛsiri de kɛ a ka diinɛ in bɛ se ka sankɔrɔta lahalaya min na an b'a ɲini an tigi ala fɛ o diinɛ in a sankɔrɔtabagaw k'an kɛ o mɔgɔw cɛma ala m'o kɛra an balimakɛ al-imam Jane a ka cɛsiri ma dogo mɔgɔ si la an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen d'a ma kabini bi tɛ an bɛ dugawu k'a ye a kɔ alisilama ka dugawu a baden kɔ o ye dugawu min n'a bɛ jaabi mɛlɛkɛw fana b'o ɲɔgɔn kelen kɔ segin kɔ i ma an ka to ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ an ɲɛ tɛ ɲɔgɔn na anw de bɛ baara kelen in na ka taa yan ka taa fɔ Mali la ka taa fɔ Burkina ka taa fɔ Senegali ka taa fɔ Laginɛ nin bɛɛ lajɛlen anw bɛ alisilamaya badenya kelen baara de la anw fana ka ɲɔgɔn kanu o alisilamaya badenya nin kɔnɔ ni dɔ ye hɛrɛ sɔrɔ o kana ka k'an bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya ko ye ni dɔ yɛrɛ fana ye hɛrɛ tanaban sɔrɔ o kana ka k'an bɛɛ lajɛlen ka dusukasi ko ye an b'a ɲini an tigi ala fɛ ka baara ninnu ka kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛra ka sara dan bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra ni maa minnu yɛrɛ y'o ka baaraw dabila ka daminɛ kameramani na Suna TV yɛrɛ la an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di Suna TV ma an bɛ profiter nin kɔnɔ fil hakika ka folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di Suna TV ma tiɲɛ yɛrɛ la o ye an wasa o y'an wasa sabu duniya labana ka to media le ma bi maa dɔw bɛ yen hali n'a bɛ waati sɔrɔ ka taa kɛnɛ dɔ kan nka n'a y'a mɛn media kan a bɛ importance d'a ma Suna TV bɛ lɔ yɔrɔ min na a fisayara an bɛɛ lajɛlen ka denbayaw ma sokɔnɔnaw la denmisɛnw maakɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen an yɛrɛ bɛ maaw encourager waati bɛɛ lajɛlen na ko an k'o de lajɛ sabu ni kuma min bɛ fɔla i fa kan na tuma dɔ la o de don ka di hakili la ka tɛmɛ a fana a ta ka di ka tɛmɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ kan an b'a ɲini an tigi ala fɛ Suna TV mɔgɔw u bɛ baara min na ka baraka don ka baara in na ala m'o kɛra ka baara in ka sara d'o ma ala m'o kɛra ka baara nin ka sankɔrɔta ala m'o kɛra ka baara nin ka kɛ ɲɛtaga ye ala m'o kɛra ka fɛn wɛrɛw bɔ a kɔnɔ min ka fisa ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan ala m'o kɛra an bɛ kumakan laban ni folikan ye an kanuɲɔgɔn minnu ni o faralen b'an ka ka foli din kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen di an ba fana ma kɔ tuguni bɛɛ lajɛlen ni ce o k'an bisimila ko ɲuman min kɛ an b'a ɲini ala fɛ k'o sara hɛrɛ la ala m'o kɛra ka baraka don tu la ala m'o kɛra n'o ka denw ka baraka don bɛɛ lajɛlen na ala m'o kɛra k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ duniya ni lahara maloya ma ala m'o kɛra k'an kisi ka bɔ duniya ni lahara maloya ma ala m'o kɛra an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɔrɔta an
amani ala fe ala kana manjigi amani ala fe ala ka ke baraka moye ankela amedu kuro yoro wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amina do laban to de sheikh ma anna kala takru nyekini abo ke ka makanta tu inshallah wi gambe بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ثم نعمل فولي لسيدنا مانغا إمام فو الشيخ كوني أني نتوما بفجأة كتراوري أمي لما سوما في ذلك تكوني يلا إن شاء الله تعالى ولك وسط نعم يبغى موسى من أخبار أيام بتكوني يلا أنا يبغى كاي يبغى كاي كديما إن شاء الله كمسر بنموبي بسم الله تقول يانا الحمد لله رب العالمين فينا ببرامنا برامنا بيكري بيكري barake cogo de bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na n'o tɛ a bɛɛ lajɛlen baara suguya kelen de donc an bɛ foli lase an ma ka dugawu k'a ye ale n'a ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ nin baara n'a ɲɔgɔnna la Côte d'Ivoire dugukolo sanfɛ an b'a bɛɛ fo khasatan fi madinati Koroko an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o foli ka ɲi nin ye k'a lase ma ka dugawu k'i ye i n'a fɔ i y'an fo cogo min i ye dugawu k'an ye cogo min an b'a ɲini masaba ala fɛ an ka bɔ ka bin kun wɛrɛ si t'a la ni ala ɲɛda ɲinini tɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka jannatul firdausi don an garijɛgɛ la an ka bɔ ka bin kun wɛrɛ si t'a la ni boli ɲɛsiranɲɛ tɛ ka bɔ jahanama ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ tasuma ma gɛlɛya minnu bɛ diɲɛ na ka ɲɛsin silamɛw ma ala k'u bɛɛ lajɛlen kisi k'u bɛɛ lafiya ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye laban cogo ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma komi tawuraw ka ca an tɔgɔma b'a fɔ cogo min na donc an bɛ nin sonsoro yan inshallah taala يعني ما سبق الله في على كلمة ولا شيء وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. No, I'm going to have a position. I'm going to have a voilà, ça il vient du premier temps là. Bon, on va sur la droite là, les macma. Donc, pour que on essaie à la média. Vous voulez dire du décoration. Voilà. Il faut que nous le fasse. On va le rester. Ma belle, merci pour l'accueil. Donc, ma belle, merci pour l'accueil. Bon, ça va. Aha, agak tu. Malik, mana dulu? Hey. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Abdallah, kita dah diambil rumah. Jara, nama apa? Jara. Memang trop.
Ya. Ko imam ko jago ko cɛkɔrɔbaw ka kuru sɔngɔ Ko min bɛ yen nɔ ta bila n kun. ne n'o yɛrɛ min na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الخلق نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ambali bela jeni fo ko kono ya gere ni mbolo ma anga limamu bawo kaso kono kataka fara awni ambali macheka oni anga karamogo ka no ya Sheikh Abdullah Koita ka fara ambali macheka ona je nyo cheka Sheikh Mohammed Jane ka bo Belgique jamanala ni ka fara nere ka bo Abidjan Islama bade kele nay aw ye ñoŋo ye yoro min na alislama ya ka badenya min fɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ o badenya kana ka labaara aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ko alqur'ana kɔnɔ a ko innamal mu'minuna ikhwa a ko limaniya jɔnw bɛɛ lajɛlen ye baden kelen sababuya kosɔn an badenw wulila ka bɔ Mali la o ni ka bɔ Belgique dɔw yɛrɛ fana bɔla Lajinɛ dɔw yɛrɛ fana bɔla ayiwa jamana wɛrɛw la ka fara an baden minnu bɛ kɔrɔgɔ kɔnɔ yan ko an kana na kana ayiwa ɲɔgɔn baro ɲɔgɔnya ala ka kumakanw na ni bɔli min filɛ yen an b'a ɲini masa ala fɛ a k'a kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛla ni ne ye baara la fisamanti ye dugukolo kan ka bɔ i ka so kɔnɔ foyi si mi bɔ i ka so kɔnɔ fɔ ala ka diinɛ lase wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ min ka ɲi kɛwale la walima kuma fɔta la ka tɛmɛ mɔgɔ kan mɔgɔ min bɔla a ka so kɔnɔ walima maa min tigi kɛra ala ka diinɛ lasira ye an b'a ɲini ala fɛ a sara ka da n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra ala ko dhalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yata'una mawti'an yaghidhu al-kuffara wala yanaluna min aduwwin naylan illa kutiba lahum bihi 'amalun salih inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin masala ko ibina sɛgɛ fɛn fɛn sɔrɔ ala ka diinɛ lase sira kan ko sɛgɛ bɛɛ lajɛlen ko ala bɛ o falen ɲuman na i ye i bɛna kɔngɔsɔminɛ min kɛ i bɛna jilɔgɔminɛ min kɛ i bɛna farikolo sɛgɛ o lɔminɛ min yɛrɛ kɛ ko ala bɛ o sara di aw ma an b'a ɲini an tigi ala fɛ k'a sara d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra a baraji k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra anw ni an ka karamɔgɔ Sheikh Abdullah Koita o n'an balimaw bɛɛ lajɛlen o ni kameramaniw bɛɛ lajɛlen Suna TV tɔgɔ la minnu yɛrɛ bɔla Mali la ka na nin baara nin ka na dɔ fara a sankɔrɔta kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la an nisɔndiyala kɔrɔgɔ adamadenya bɛ kɔrɔgɔ ayiwa bonya bɛ kɔrɔgɔ mɔgɔninfinya bɛ kɔrɔgɔ nin ye an nisɔndiya an ye taamasiyɛn ɲuman caman ye ka ta ka fara an ka limamubaw Cissé kabini bi tɛ Cisséw ye karamɔgɔw ye Cisséw ye limamuw ye ayiwa ka fara Kulubaliw kan ni Kulubali yɔrɔnin min b'a la sa ka fara kolo kelen na k'o bɛ yɛlɛma sinon Kulubali limamu kɔni bon an bɛna kuma kuntagala su donc vraiment an b'an ka limamuw fo an bɛ an ka cɛkɔrɔbaw fo ka foli ka kɛrɛnkɛrɛnnen di o ma o ka foli se o kɔ caman bɛɛ lajɛlen ma ka ban ka an baw fo kɔ tuguni an ba minnu ni o de bɛ denw lamɔ so kɔnɔ o de fana bɛ kɛ sababu ye ka silamɛya sankɔrɔta kabini kunu o ye cɛsiri caman kɛ an ba Khadija ka jija o n'a ka cɛsiri alisilamɛya diinɛ nin ko la
وما دغمو شلا كان فرا كان صلى الله عليه وسلم افرو موسو سن مونيره او كا تشري منك الاسلام الدين انسان كورتالا جايرا لا اني سون جالا او كا كومبري كو نيماينا وني او كا ير ماجيك نينا وني اي بيتو منو كلا وني اي كلام مون كا كومي ناي جالا ي سابو او مبي لي كلام نو امبي افاميا ani ɲɔgɔn cɛ yan nin ye bonya de ye nin ye karama de ye ka dunaw kunbɛn n'a ye ka dunaw bisimila n'a ye an b'a ɲini an sigi ala fɛ ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛra ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala m'o kɛra ka silamɛya de sankɔrɔta ala m'o kɛra ka silamɛya de sankɔrɔta ala m'o kɛra ka kafiriya le ben ala m'o kɛra ka kafiriya le nagasi ala m'o kɛra ka kafiriya le kɛ sen jukɔrɔfɛn ye ala m'o kɛra an bɛna ka na dugawu laban di an karamɔgɔ ma Sheikh Abdalla Koyita hali n'a kɛra senkɔni 5 ye a bɛna ka na kumakan datugu n'o ye alhamdulillah rabbil alamin dan ka dugawu di Usaid Koyita ma an ka cɛkɔrɔbaw an b'o fɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na an bɛ nin mɛn jamana kɔfɛ mɛ k'a la anw yɛrɛ fana ɲɛna alhamdulillah o ye ala tando ye Sunna TV kɔni alhamdulillah a bɛ nin cari Mali bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'a fɔ an ni Korogo an bɛɛ kelen ko ɲumanba ko a farigalen don ala ka nɔgɔya kɛ ala ye donc Usaid Koyita bɛna dugawu kɛrɛnkɛrɛn kɛ ɲumanba ye ala k'a kɛnɛma se ka na ko min ko ɲuman sɔrɔ alhamdulillah rabbil alamin ayiwa an bɛ dugawu kɛ komi waati koroma kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'an bɛɛ sara hɛrɛ ala ka dɛmɛ k'an bɛɛ ye an ka limanba ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma ala ka ɲuman segin ka na bɛɛ ɲuman sɔrɔ aw ye baara min kɛ ala k'aw sara n'a ye ala ka mizan kɔrɔta n'a ye n b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka ni ɲɔgɔn caya ala ka ni ɲɔgɔn caya ka hinɛ nɔgɔya an bɛɛ ye اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Programme tobe kuma ma fɔ cogo min na k'a daminɛ 14h kana bila 17h30 bi muso ka séminaire bɛ yen sufɛ conférence bɛ yen sinifilani o cogo kelen ni 14h 17h30 séminaire maintenant sufɛ 20h30 kana bila 22h30 wajibi donc karamɔgɔ de après le programme est que bi à partir de 14h30 à 17h30 séminaire avec les femmes au kɔfɛ sufɛ 20h30 ka taa bila fo 22h30 conférence bɛ yen sinifilani c'est même chose 14h30 17h30 séminaire à partir de 20h30 22h30 conférence bɛ yen donc le programme est à la Sibara de Nîmes. Salam alaikum. Non, non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Fitri fait wajibité parce que Fitri ni conférence ka so. A tigi bɛ na sɛgɛn donc an b'o annuler. N'o jigila 17h30 o bɛ na déposer fo 20h30 o bɛ sɔrɔ ka taa donc misiri kɔnɔ wajibité. Peut-être sɔngɔtuli a sɛgɛ dara dɔɔni fajiri fɛ. O sa e ka dɔ kɛ kun fajiri fɛ non? Voilà o ye ka sɛgɛ quoi. Donc ça a kanubagaw de fana ni Usa Jarasuba, Usa Koyita, Usa Jani a kanubagaw de ko fo y'a ye. O bɛ ka photo ta olu kɔsɔn o nana. Donc an fana man ɲini o ye sabali miniti loru dɔrɔn an tagara o ka ca musow bɛ kɛnɛma donc n'an ka sira la olu ma miniti loru o bɛ bɔ ka musow fana ni fo ye puis an bɛ taa foliw kɛ a bɛ n ce ala ka bɛɛ sara voilà Usa a bɛ se ka foli lase mɔgɔw ma. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أتمنى أن أكون أمام بلد الأنفو. كديبلاسمان أنا أقول لكم بجمعنا. أبني fo kana se sura ma kana se sɔgɔmada ne tɛ ka premier fili minnu bɛ sen na ni tɛ a tɛ bɔ a tɛ bɔ a jɔlen bɛ a bɛ jɔ ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ ɲuman ya k'i ye k'a tigi sara n'i y'a dɔn fɛn t'i bolo i b'a sara n'o ye i bɛ dugawu k'a ye donc an tɛ se k'aw sara aw ka baara la cɛsiri minnu yera aw la boliboli minnu yera aw la dɔw wɛrɛ si t'an bolo k'a fɔ ala ka n'aw sara an b'a ɲini ala fɛ ala ka basigi da n'aw ma minnu bɛ kalan na ala ka kalan timɛ minnu bɛ commerce la ala ka lɔgɔ ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ minnu bɛ bolola baara wɛrɛ la mun tɛ nin si ye ala ka bɛɛ lajɛlen ta nɔgɔya ala ka dɛmɛ ka n'aw bɛɛ ye ala k'an ka du kɔnɔnaw sabati ala ka den bɔ an na den minnu yɛrɛ bɛ fisaya ka tɛmɛ an kan minnu bɛna diinɛ nin kɔrɔta ka tɛmɛ an kan an b'o ɲini ala fɛ wa nin séjour n'a ɲɔgɔnna caman ala k'o don an ka ɲɛnamaya kɔnɔna la allahumma salli ala muhammadin wa sallama tasliman kathira. Ah, ya ka bude bayar da Masha Allah.
yɛrɛ ka Belgique carte dɔ alhamdulillah an balima kɔrɔkaw komi yan selaw fɛ sa anw mako bɛ kɔrɔkɔ yɛrɛ dumuni duman yɛrɛ kɔrɔkɔkaw bɛ dumuni min fɔ yɛrɛ kosɛbɛ cɔrɔ cɛkɛw ye ibiri o ta ye ne kɔni bɛ se ka na ni basi ye cɔrɔ marakaw ta ye n bɛ na n'o ye sɔrɔ futura dɔ kun jeli voilà donc balimaw vraiment caman na fara ma o bɛ taa muso fana ni bisimila quoi a bisimila muso bɛ kɛnɛma wa bɛ kɛnɛma Cogo itu mah foto dah. Lo boya foto labon ta. Mo e foto ayte na alu. Foto labon tu numa. Samari. Aku saya sama. Saya sama. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ambawa, assalamualaikum. Assalamualaikum. Danse. Awa. Imam Jarasuba. Koita. Jani. Ambawu. Ono lulu barake kalmasura. Diri sangare zakari anine. Ono lulu barake kalmasura. Kuni anda ko. Ani ka no wala je ko na awfu so bada. Ala ni jama ko ko yi. On to ko fe ni ala so. Tulu. Voilà. Alhamdulillah. Inshallah. Yalla. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أمبو نفولي ديالاني كسبة على ما ديال الله تعالى نفولي ما لولي كفاي كوسن فوس لما يكانوك على ديان كانين كانتياك أدنى نوتشالا مكلا أمبال ما شاف ما بلا بلا دفنيا ما بيكو فانا بس لما لامبو كرا صلى الله عليه وسلم akawati la sahaba muso yo joyoro fadina ni barala otme chauko gorodo jiadi kenauka
ma folo mi yɛrɛ ye diina ni sankɔrɔta o kɛla an ba ye min ye an ba Khadija ye donc ni an baw farala ɲɔgɔn kan ka nin diina lase a yɛrɛ fɔla sisan ko mɔlimatu b'a la nin ye ala tanuba ye an bɛ Alahu taala dali ka aw fanga se ala m'o kɛla muso minnu ko fɔla ko bɛ don arijinɛ kɔnɔ an bɛ Alahu taala dali k'a ko olu cɛma ala m'o kɛla aw ye silamɛya kanu min kɛ min y'aw bila foli la sɔgɔmada nin na k'a k'aw ma sabati a ka ɲɛnamaya la ala m'o kɛla a kilancɛ bɛɛ ye denbatigiw de ye ka denw sabati k'o baraka ala m'o kɛla k'aw ka furu baraka k'aw ka furu sabati ala m'o kɛla cɛsaya yɛrɛ ye maa minnu sɔrɔ ka ala yafa aw cɛw ma ala m'o kɛla minnu yɛrɛ tɛ furu la fɔlɔ ka Alahu taala diɲɛ ka furu ɲɛnama dɔw bɛɛ ma ala m'o kɛla imamu sawala kosɛbɛ ka da kan bɛɛ bɛ imamu Koyita dɔn n'i y'a ye waati o waati a bɛ kuma la tɛmɛ nisɔndiya le fanga ka bon bamananw ko ten n t'a fɔ marakakan na n b'a fɔ manikakan de la ko n'i ye maa nisɔndiyatɔ bila k'a ye tasuma fiyɛ n'a ɲaji ma ala sa tuma dɔ nunji walama daji b'a la sa vraiment an sawala kosɛbɛ an baw ka foli la khasatan subhanallah ka taa ye k'a fɔ an baw kɛlen bɛ ka sunna ta korogoya nin fana ye ala tanuba ye an yɛrɛ fana bɛ to yan k'a fɔ an ka mɔlimatuw ye a y'a jilaja u y'aw jilaja yanni waati bɛrɛ natɔ pour que alhamdulillah a caman na sa an balaka caman ye don sutura sugu nin na o bɛ diya Alahu taala ye kosɛbɛ ala man bɛnna saba an bɛna micro di docteur ma inshallah docteur e bɛ foli lase an balakaw ma inshallah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. بل منك وني أنا كراموشة مام جاني لبنا فلكان بلا سيسا أم باوما أنا ما أنا فلكان فراوكا كفرا أنا إمامو تكا شيخ عبد الله كويتا تكا ودي أم بالاكاوما وكيف فلكان كرنكرنية o kɛ folikan ye folikan min tuma dɔ la a bɛ dɔ fara o ka cɛsiri kan ni an ye an ka wagati ninnu filɛ an b'a ye k'a fɔ an balakaw olu ka cɛsiri diinɛko la olu ka cɛsiri alisilamaya ko la o kɛra sababu ye ka kun kɔrɔta o ni ɲɛtaga caman di alisilamaya ma sabu an balakaw denw bɛ waati caman kɛ ni olu de ni o ka taabolo faamuyara ka taabolo laɲɛ a caman la denw fana bɛ wuli ni taabolo ɲuman ye ni den bonyana ka sɔrɔ a masa bɛ sutura kɔnɔ an kɔni bɛ min jigi siga foyi si tɛ min na o de ye k'a fɔ den fana bɛna kɔrɔbaya ni o sutura kelen a bɛna kɔrɔbaya ni o saamɛya kelen donc ni an nana kɔrɔbaya kana sɔrɔ an balakaw olu bɛ o cɛsiri la i n'a fɔ dugu caman na lahalaya min na o bɛ o cɛsiri kelenw na a bɛ yan mɔlimatuw ka tɔn bɛ yen da'iyatuw ka tɔnw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnnaw a bɛ dugu caman na ten an b'a ɲini ala fɛ o bɛ cɛsiri min na ka dɔ fara cɛsiri kan ala m'o kɛla ka o n'o furu ɲɔgɔnw kan bɛn ala m'o kɛla ala ka denw d'u ma ka den ninnu ka baraka don la ala m'o kɛla ka den ninnu ka fisaya ni o yɛrɛ ye ala m'o kɛla u bɛ taa ni ka segin mun na dawa o ni maa kalan ni ala ye kɛnɛya fara i bolo kan o de b'a to i b'a jabɔ ka kɛnɛya da n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ka kɛnɛya da n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla ka lafiya da n'o bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla o bɛ baara min na nin ka kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛla sabu ni baara n'a bonyana sɛgɛ bonyana gan sarama sɔrɔ a la nafama sɔrɔ a la o kɛra baara gansan ye dɛ an b'a ɲini ala fɛ baara nɔgɔw ka kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛla baara nɔgɔw ka sara d'a ma ala m'o kɛla a baraji ala kana an fɔ a baraji la ni jala an ye ni bɛnna ma ka folikan kɔsegi kɔ an balakaw ma ani ce ala k'aw bɛɛ sara hɛrɛ la imam Koyita b'o fɔ waati bɛɛ lajɛlen na ni de ye diinɛ kanu ye ni de ye diinɛ balimaya ye ka ɲɔgɔn kanu ala yɛrɛ kama duniya nata ko foyi si tɛ a kɛrɛfɛ jamakulu minnu bɛ nana nin taa ni ka segin dasiri kelen ma de ka di dɔ ma ka maaw tɛ sɛgɛ kabini Abijan maaw bɛ kunbɛli la ka na an se kɔrɔgɔ yan an ka kunbɛli ko ɲumanw ye
an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ala ka bɛɛ lajɛlen sara hɛrɛ la ala ka bɛɛ lajɛlen sago k'a ye ala ka bɛɛ lajɛlen laɲini k'a ye an bɛ sira min ɲɛ k'an kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla an bɛ min deli ala fɛ su ni tile k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla k'an kisi ka bɔ duniya in maloya ma ala m'o kɛla lahara yɛrɛ maloya ba k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma ala m'o kɛla loni nafama k'a d'an ma ala m'o kɛla loni barakama k'a d'an ma ala m'o kɛla loni min b'a to an bɛ mantow nafa ni a ye o d'an ma ala m'o kɛla n k'o fɔ seku ɲɛnɛ n ko karamɔgɔw ka ca nka bɛnsema o ye ala ka tawfiku de ye ni ala ye bɛnsema d'i ma bɛnsema in i ye sa labaara ko la i ma ye ala ko ibrahima ma ibrahima kelen pe mɔgɔw ka ca dɛ ciden ka ca dɛ k'a fɔ ko inna ibrahima kana umma a ko ibrahima kelen pe ko a kɛla manton de ye ja maa kelen ale bɛ se ka kɛ manton ye sabu n'i ye manton ka baara ɲɔgɔn kɛ e kɛra manton ye seku bɛ yɔrɔ min na bi ale bɛ komi ale ye manton de ye donc sabu ale bɛ manton ka baara la kumakan a cɛ ka ɲi dɔ da ka tɛmɛ dɔ kan dɔ bɛ yen tuma dɔ la a bɛ kuma dɔ fɔ a tɛ jate nka n'a bɔla ɲɔgɔn wɛrɛ da i b'a ye bolo bɛ kɛ kuma la kuma bɛ minɛ an b'a ɲini an sigi ala fɛ a bɛ baara min na ka a baara in ka jidiya bolo ala m'o kɛla a bɛ cɛsiri min na ka cɛsiri ni ka fanga don ala ala m'o kɛla k'a kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛla ale yɛrɛ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen anw fɛ yan tuma caman na anw bɛ ɲina ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye an balakaw lo an b'aw ɲini aw fana fɛ aw ka dugawu kɛ an bɛɛ lajɛlen ye sabu an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka dugawu kɛ i balima alisilama ye a kɔ o ye dugawu min ni a jaabi ka di an b'a ɲini an sigi ala fɛ aw bɛna ka na dugawu mun kɛ ka dugawu ninnu ka jaabi an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla an yɛrɛ fana ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen b'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛna ka na kuma bila yan a kɛcogo ka sɔli ala muhammed طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمي ألفا ولمن أمي كشيري نما جمعنا في أقوك جون سمنتك محمد البشير صلى الله عليه وسلم وكفى جانيك كما كفى أني دكتور عليك كما كفى كما جنب ورتي ذاك فوليدو محاضرتي ولي الذي لك من دي نير فنبي وصدولا لا أمي فرا كندرون كولمن أكلك فولي لا سجي قوما ذاك وقت دبلسي أمي بعد بركة واتوبو وسكون bara bɛ sen na aw yɛrɛ ka bara wɛrɛ bɛ sen na kɛnɛ ma o bɛɛ to yen nin waati la ka n'aw ɲɛ da an kan ka foli kɛ dɔ wɛrɛ si t'an bolo ka foli lase aw ma n'a ɲini masaba ala fɛ a ye déplacement min kɛ nin ala k'a k'aw ye arijinɛ sara ye ala k'a k'aw ye kɔrɔta ye den minnu b'aw bolo k'u lamɔ an b'a ɲini alaw ta ala fɛ ala k'o kɛ den barikalen ye ala ka n'u kisi ka bɔ dangadenya ma aw fana bɛ malimatuya min na ka mɔgɔw dilan alhamdulillah ala ka baara ɲɛ aw bolo ka d'a kan denmisɛnnin kala ni mɔgɔkɔrɔba kala o de ka gɛlɛn ka tɛmɛ kalan bɛɛ kan n'a y'aw ka ɲɛnamaya ɲɛsin o ma siga si t'a la aw bɛ ka doni belebele de ta o doniba min ni aw kun donnen don a kɔrɔ ala k'a kɛ doni nafama ye ala kana aw nimisa la an bɛna séjour mun kɛ k'a daminɛ sɔrɔ la ka na bi la ni sini a baara bɛ tɛmɛ ɲuman na cogo min ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala kana an ka nali da nin fɛnɛ ma foroko n'a nali caman caman ala k'o don an bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ la dɔwɛrɛ t'an bolo ka foli da ninnu ka kuma kan an b'a ɲini masaba ala fɛ ala k'aw bɛɛ sara ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ka segin n'aw bɛɛ ɲuman ye ka taa denbaya la wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh donc an bɛna bi ta bila yan a bɛna kuma tɔw fɔ sini kɔrɔ la ye salamu alaikum u saba ka tugu ɲɔgɔn na quoi u saba ka tugu ɲɔgɔn na Usai voilà sisan mɔgɔ minnu bɛ se ka jɔ mɔgɔ minnu bɛ jɔ a bɛ se ka jɔ kɔfɛ quoi General.
Usai, temen sere nuka kian ora halli. Ya, Lola, c'est bon, on a trop vu. Non, elle a pris. Kemana nak Traore? Giro. Non pas vous du cocaïne. Ah. Oh, et le diamant sur moi. Ale ni ka fara cameraman ni tɔw kan kana foli di aw ma kosɛbɛ donc ninnu fana ni an ka ɲɛmɔgɔw pour ko misiriba fɔlɔ yɛrɛ a ye ɲɔgɔn layidu ninnu fari man d'a la a b'a bi jan fura kɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'a ma imam Nabi Sise ale ni na an bɛna di dɔgɔcɛ ma alhamdulilah ale bɛna mɔgɔw présenter الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين. يونسان من بعد يربنا كم ودنا من بعد استفهم بيا نينا النبي الأول عليه بان من المنبرة exactement نبي ثاني عليه تقول فوفنا يحيى نبي ثالث سيري خريج الأزهر Nebou Doye, Ousmane Sissé, Mohamed Sissé, Omar Koulibaly. Voilà, l'imam Brumna Nyon est Barak Nyon fait, Inch'Allah, et comment tu amènes le pays. Et on va y revenir à la force qu'à Fourdi, on fait le voir, Inch'Allah. Abdallah, Beni, le Rotabal, Palanko, Alhamdulillah. Ale fana komi fana b'a kalan cogo ma ale kɔni an da dɔgɔdin de ɲɛbi an fana bolo fana bɛ min na fana an ka diinɛ baara fana ale ka kalan kɛ misira a bɛ kuma kɛra k'o fili kɔfɛ yen k'a sɔrɔ olu de ko fana vivoba dɔ fana ye ale b'an ka baara kɛ ɲɔgɔnba dɔ ye ni inshallah limamu ale bɛna b'an ka fɛn kɛ mais yanni an bɛ kuma di o ma mɔgɔ fila bɛ yan o fila an bɛ n'olu to yan parce que u ye an ka jɔnw ye an bɛ Keita to yan Keita min bɛ yen an bɛna juru sira ale la Janɛ an bɛna juru sira ale la parce que o fila si tɛ fɔlɔ n'u nana u ka maatigiw fɛ yan f'an k'an ka maatigiya yɔrɔ jira olu kɔrɔ fɔlɔ dɛ o de ka tuba salama donc yala fɔlɔ an bɛna comment nana ne ko a b'o bila bi bon n'o nana ne ko to an bɛna di Nami ma ni Nami kɛ min an bɛna kɛ tɔgɔ la aw k'o yira Janɛ cɛ sigilen o bɛ Janɛ olu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɛ Keita cɛ ni Janɛ cɛ alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa sallim الوجه الثاني وعلى باب السهل التجاري ويمكن الحديث على ان المراد به ان اختلاف المنسوب بين رسول الله والاختلاف كان بالقول
Yanero. Dogono be missionné. Il est samedi. Ah. Ale kele ma ka taa bɛɛ bila karamɔgɔ yan yɔrɔ kan émission daminɛ fo k'a ban awɔ presse foyi t'a la o de kɔni ma se ka bɔ نحتفظ كل الانتصار ان شاء الله يلا تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مي يالله تعالى تنو كسولي كتير. كوفي لا يدخلي. زمانته أنا كرامو. أستاذ جاني، أستاذ بيتا، أستاذ جلاتوبا، تولا، أفراد كيتا كان. أنا فروري أنا ما بقول كابون كونو سوكا سلمة توكلهم كونو بلا جنيه أنا كاتي كونو بسم الله أريبولا كونو بلا كتير ولا كونو بفنا سوكلا كفنا كارلا جنيه كوبي يلا كلا مو كوربوفو donc programme كنا لا كنا سيدي فينا وصلنا أنا فولي كي تيوسنا فنانية لأني بارك الله بلا جنيه وصلنا بانكرو فولي لكابو كنا مو بروك على سيدي ما نكلم يا بلا جنيه لا كامل آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ عبد الله يا فتوى منا. الحمد لله رب العالمين. أنا برا ملا كروكو مجيء كروكو درونته. الحمد لله رب العالمين. أمنا كي موالي نكوك كل بارد بيجامنا. أنا مساعد عبد الله كويتا برا ملا كنا. الحمد لله ولنا ربنا أم برا كونو مول لا وسيرا كروكو يا. بارا يرنا دامنا كروكو بي. أنا دوكي سورة أما توكن جسمي نالا سورة إن شاء الله. عبد الله كويتا كيف فرته. Imam Diané ka bɔ Belgique alhamdulillah rabbil alamin a bɛ n'an ye Ivoirien don mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ Koroko bon an kɔni ye maliyɛn ye ne ni Koyita nin y'an siɲɛ filanan ye Koroko n'Ala ka jɛ inshallah donc ale fana wuli kun ye khasatan ni séminaire kama Ablaye Koyita tɛ se ka Côte d'Ivoire séminaire kɛ ka tourner Côte d'Ivoire dugu si kɔnɔ n'ale bɛ to Belgique k'a filɛ mɔnɛ bɛ don ale la donc f'ale na mɔnɛ bɔ a yɛrɛ la mais n'Ala sɔnna ma a bɛna segin ni mɔnɛ ye ka taa Belgique inshallah parce que Ablaye Koyita bɛna min kɛ n'Ala sɔnna an bɛna inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ an ka imam docteur Jarasuba alhamdulillah rabbil alamin an b'a fo k'a fo tuguni mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ tɔgɔla ci la a bɔra an fɛ Mali la a kun invitera Mali la a bɔra yen
ani ko i ka donna voile kelen kɔnɔ ka na Abidjan alhamdulillah o donna voile kelen kɔnɔ kunu ka cun kɔrɔkɔ yan donc vraiment an b'a fɔ ala k'a sara donc ni dunanba ninnu fana nana an tɛ se ka na dugu kɔnɔ ka taga surtout kɛrɛnkɛrɛnya Koroko n'an mana an ka cɛkɔrɔbaw fana fɔ an ka cɛkɔrɔba minnu fana don an b'a jigiya Koroko Abidjan ani Laginɛ ani Mali ani Burkina an bɛɛ de ye kelen ye donc an nana foli di an ka cɛkɔrɔba ma Suna TV tɔgɔ fana na k'a fɔ an balimaw ɲɛna mun bɛ Mali la fana an bɛ ala tanu alhamdulillah an bɛ Seku Dukure ka so kɔnɔ yan mais an bɛ ka Suna TV de lajɛ yan fana donc o ye ala tanu ye donc o kɔrɔ ye an fana bɛnna aw sen ma Suna TV fana b'a dɔn k'a fɔ a bɛ baara min na diɲɛ kɔnɔ donc vraiment a baara a bɛ ka nɔbɔ yarabi an bɛ dugawu ɲini Seku Dukure fana fɛ Suna TV bɛ se ka dɔnnibaga ninnu fana dɛmɛ cogo min na o sen ma se yɔrɔ min na k'o kumakan lase yen ka baara ninnu kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛra donc an ka Seku bɛ yan Dukure inshallah an bɛna micro d'a ma folikan ni nisɔndiya min b'a bolo karamɔgɔba ninnu yeli la a ka du kɔnɔ sɔgɔmada in na a ka se k'o d'an tulo kan inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala ko caman a t'an se ɛ mɔgɔw don wa fɛnɛ tɔɔrɔ tɛ yen ni y'a tunu de silamɛya ma fɔlɔ olu yɛrɛ bɛ tulo la o ye ko wɛrɛ ye bon an nana waju min an tulo la a ɲagamina an bolo nin de ka di nin de man ɲi a ma wolo ma bon bi bɛɛ ka tiɲɛ ye ko mɔgɔ b'a la bɛɛ ka tiɲɛ ye ni ma ni ɲɔgɔn ta bɛɛ ka tiɲɛ ye o tiɲɛ mɔgɔ b'o lasira a sira tɛ ne bolo an bɛ dugawu de kɛ ala k'aw sara ala k'aw sara ala k'aw sara ala sini kɛnɛya di ala sini kɛnɛya di ala ka laban ɲa ala ka laban ɲa foyi t'a ni bolo nisɔndiya tɛ ala k'aw sara o de dɔrɔn don alhamdulillah rabbil alamin an badenw an ye cɛkɔrɔba ka folikan mɛn ko nisɔndiya de b'a bolo vraiment a ye kuma dɔ fɔ an bɛɛ kan ka taasi o la kosɛbɛ ka wajuli mɛn i tulo la o tun ye baara ye mais bi mɔgɔ bɛ kuma na i ɲɛ b'a la hata an yɛrɛ bɛ kuma na sisan diɲɛ bɛɛ bɛ k'an fana ye sisan nin waati in na donc o b'a yira k'a fɔ baara nɔgɔyara mais baara in ala ka kɛ ala kama baara ye ala m'o kɛra o kɔfɛ sa donc imam Jane inshallah ni i nana karamɔgɔba fo donc nisɔndiya min fana b'i fana fɛ an bɛ fɛ imam Jane fana ka o kɔsegin cɛkɔrɔba ma ka dugawu kɛ Koroko ye ka dugawu kɛ Mali ye k'a kɛ Laginɛ k'a kɛ Burkina ye k'a kɛ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen fana ye tournée in fana alhamdulillah ala ka kun cɛ yɛrɛ la a daminɛna yɛrɛ la cogo min na ala m'o kɛra imam Jane tafaddal mashkur. alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Alahu Taala fo ka koɲuman dɔn nin ye nisɔndiyaba ye an fa an ka cɛkɔrɔba ni sɔgɔmada in na ale yɛrɛ bɔra a ka so kɔnɔ ka taa an fɛ nin ye ala tanuba ye anw de tun ka kan k'a daminɛ ale ma fɔlɔ mais a ye majigi ta ka d'a kan an karamɔgɔ bɛ kumakan min bɔ a da min ye Alahu Taala kumakan ye an b'a fɔ nin foli la kosɛbɛ ko maa baw de bɛ karamɔgɔ nafa dɔn maa baw de bɛ alamɔgɔ nafa dɔn a ye min fɔ nin tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔlɔ ka wajibili lama tun ka gɛlɛn kosɛbɛ i yɛrɛ tun bɛ jamana ni jamana de lataama ni mako bɛ kunnafoni dɔ la diinɛ kɔnɔ an bɛ waati min ɲɔgɔnna la bi alhamdulillah i sigilen b'i ka salon na Suna TV bɛ kan ka bɔ alimamu bɛ kititigɛ la sanga ni waati bɛɛ an bɛ Alahu Taala dali k'a si barika n'an ye ala m'o kɛla k'a ka denbaya k'a latanga ala m'o kɛla problème kɛla problème fitinin de ye ale fana taala kɛ maraka ye ala la u gɛlɛyala kosɛbɛ donc imam bɛ da non a kɛra maraka o ma fisaya quoi alhamdulillah bi ba don an na bi sɔgɔmada na ka d'a ma ale de ye foli daminɛ anw na n'o tɛ n'an tun nana maraka sɔrɔ a ka so kɔnɔ yan n'ala sɔnna a tun b'a dɔn an b'an ka cɛkɔrɔba fɔ kosɛbɛ hali bi sa ala marakaw karaba manikaw ye ala marakaw karaba manikaw ye ala marakaw karaba manikaw ye ala an ka jɛ ala kun kɛ a diinɛ ye marakaw ko ko manikaw bɔra olu de la olu bɛ ɲin'a k'a fɔ ko olu fana bɔra manikaw de la an b'a Alahu Taala dali ka ni fila bɛɛ la k'a fɔ a diinɛ kɔnɔ ala m'o kɛra an bɛ tila fana ka foli ɲɛsin Suna TV ma jija ni cɛsiri min b'o la n'i ye internet lajɛ wajibili fɔlɔ minnu ni maaw tun b'a ye kabini tubabu la Suna TV kɛla a misali ɲumanba ye bɛɛ tun bɛ Suna TV de lajɛ i ka so kɔnɔ tubabu la an y'o seereya aw y'a dɔn k'a fɔ nin baaraw kɛlen bɛ ka nɔ caman bɔ a ma nɔgɔ journaliste ya ka caméra yɛrɛ minɛ i bolo ka filmeli kɛ tuma dɔ bolo bɛ sɛgɛn mais ni nin sara kofilen kiyama i bɛ dɔ fara i ka jija kan an b'a baarakɛla fɔlɔ fo ka taa se a laban
an b'o fo foli la dante foli min na ka tila ka Alahu Taala dali musakaw k'a sɔnaya aw ye nin baara la Ala m'o kɛla ka nin baara kɛ sabati ye jamana ma Ala m'o kɛla ka an sutura ni nin baara kɛli Ala m'o kɛla bi'idhnillahi sallallahu alaihi wasallam an b'aw fo an bamusow bɛ yan alhamdulillah fana bɛ foli lase an balakaw ma n'i y'a mɛn ko diina tuya na diina tɛ se taa la maa minnu ko le an baw ye an b'o fo foli la dante foli min na surtout n'i y'a mɛn ko sunna bi n'i ye an balakaw ni yɔrɔ bɔ a la a bɛ bɛn n'i y'a mɛn ko sunna bi Mali la Côte d'Ivoire la Guinée anw yɛrɛ fɛ Belgique bi a musow de kɛlen bɛ ka diina ni ta ka jɔ n'a ye surtout Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye taasula selima min to an bolo layiluha kɛnahariya n'i y'a ye nɔgɔ foyi t'a la an bɛ an balakaw fo ni cɛsiri ɲuman na an bɛ Alahu Taala dali muso minnu kofɔla kɛra bolo sallallahu alaihi wasallam sun y'a dɔn ko an balakaw tɛna caya la alijinɛ kɔnɔ maa bɛ Alahu Taala dali ka aw caya alijinɛ kɔnɔ Ala m'o kɛla bi'idhnillahi sallallahu alaihi wasallam. Anche mangatia modo ko mani ni ka bekian abi makota Wula ka bɔ so ne kuma sisan an dɔtɔ la ne ka kura daminɛ I kana ja mɔgɔw bɛ de kura ne ye dɔɔnin ta à peu près 30 minutes an bɛ dɔ k'aw ye Ala fanga se o de la Ala ka u b'a sigi kan ka buwa taara ne buwa Ala mun bɛ na jan ɲɔgɔn na ka tɛmɛ an bɛna diya ko ne ka mɛn ko Ala ko min da Ala mɔgɔw ta parce que Ala bɛ turu don an bɛ fɛn bɛɛ Isa photo quoi voilà an bɛ misiri nata kɛ joli i ka fɛn na wuli de sa Ni auto de bɛ yen auto. Non mais korogo auto le kɔfɛ. Auto. O jigin dɛ. O jigin dɛ.